kakatulog. Wala, mag-duty pa ka. Kapag oras yung tulog ron. Kaya eh. 24 hours? 48 hours? Tapos kung gabi yan lang marinig mo, no? Oh, yun. Takot daw yun. It's the end of the trail. Ano sa man? Malamig. Galing ano ba? Walo-walo? Te, ganda ng resort mo, te. Yung ganda-ganda na resort. Ano yung resort? Okay. Yung akit-akit yun. Tapos, pwede mo pagkalapit siya lang ano yun, no? 242 pa rin. Ay, talaga, mango. Pwede yung pinagpag. Pangkwan siguro na, pang... Bahay din dyan. Dili, pang... Kuan, zipline. Ha? Pang zipline siguro. Ay, oo. Pwede masaka diya. Open man dun. Uy, may hagdanan. Sus, na hagdanan ya. Isa ka pag yun siya doon. Epic fail.